जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा 23 तारीख शुक्रवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहबी। जय जगन्नाथ। मेष राशि मेष राशि व्यक्ति आपण आज निजर बुद्धि विद्या विवेक बल किछि गोटे करिकी देखिया पई चाहिए। निज गोड़े केमती निजे ठिया हेबे, निजे किछि इनकम करिवे, निजे गोटे किछि काम करिवे, सेथिपई बहुत जत्नवान रहिबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन भल रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नेकी खुशी रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे केमती नुआ नुआ पद्धति रे व्यवसाय करिकी आइडिया नेकी केमती नुआ नुआ आइडिया नेकी काम कले भल व्यवसाय हबो, सेथिपई चिंता करिवे। वृष राशि पई कार्ड कहूची आपण आज टिके कष्ट रे समय काटिबे। हुए तो किछि व्यक्तिंकर कथारे आपण मर्माहत होई पारंती, नचेत आपणकर स्वास्थ्य रे किछि असुविधा होई पारे। तेणु आपण टिके दुखी रहिबे, चिंतित भी रहिबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन रे धोखा मिली पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नेकी अवहेला करिवे। व्यवसायी माने व्यवसाय क्षेत्र रे टिके चिंतित रहिबे। मिथुन राशि पई कार्ड कहूची आपण को आज किछि खुशी खबर मिली पारे। आपण को पई आ गोटे मेसेज होची आपण को पई जदी केही किछि काम करि दिए ताले आपण भी ता पई किछि करंतु, ता बदल रे किछि करंतु। आपण को निश्चित भाव रे खुशी मिलिबो। पैसा पत्र भी आपण काहा को सहाय्य करंतु, सेटा भी आपण पई भल हबो। जदी आपण पाखरे यथेष्ट अधिका अछि, आपण को हेइकि अधिका किछि बळुची ताले किछि दियंतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन अति उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे बहुत खुशी रहिबे। ऑनलाइन रे किछि कोर्स जॉइन करि पारंती। दिनिकिया कार्ड जेहेतु ऑनलाइन रे किछि डाउट क्लियर करि पारंती नेट जरिया रे। व्यवसाय माने व्यवसाय रे उत्तम लाभ करिवे। कर्कट राशि व्यक्ति आपण को पई किछि गोटे परिवर्तन आसी पारे। दिनिकिया कार्ड जेहेतु केते बड़ परिवर्तन से कथा तो जाना पड़ुनी, किंतु परिवर्तन गोटे किछि हबो। आपणकर लक्ष्य बदली जाई पारे, किंतु जो लक्ष्य रे आपण जिबे सेटा आपण पई ठीक रहिबो। सेटा ईश्वर द्वारा हबो। हुए तो आपण मन भितर सेमिति आसीबो, एमिति हेई पारे। आपण जुआडे जिबे आपण लक्ष्य स्थल ठीक रहिबो। जो कामटा करिवे परिवर्तन आपणकर गोटे आज हबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन विवाह परिणत हेई पारे। आज नहेले योजना हेई पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा पई कोठी जिबार सुजोग पाई पारंती। कोठी यात्रा करिवार सुजोग मिली पारे। केही बाहर को जाई भी पारे। बाहर जाई आजिकली पढ़ुचंती, बोधे बाहर केही पढ़िबा पई योजना करूची जाई पारे। व्यवसायी माने व्यवसाय को नेकी खुशी रहिबे, व्यस्त भी रहिबे। केमती आगो को लाभ करिवे सेथिपई चिंता भी करिवे। सिंह राशि पई कार्ड कहूची आपण आज किछि गोटे बड़ निष्पत्ति नेबे, जो थरे कि आपण को जीवन रे किछि गोटे परिवर्तन हबो। आपणकर बुद्धि आउ आपणकर रोकठोक कथारे अन्य माने प्रभावित हेबे। जेमिति आगरु आपण सेमिति नथिले, आज एमिति गोटे किछि व्यवहार कले सेमिति समस्त गोटे आश्चर्य कर दी पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो, श्रृंखलित रहिबो। लव रिलेशन बुझामणा रहिबो। छात्र छात्री माने जिद्दी लगे पाठ पढ़ा पढ़ी करिवे। माने मु एतिकी मु करिवि सेतिकी करिवि, जेमिति हेले मते सारियो पड़ो, एमिति गोटे रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय को नेकी बहुत खुशी रहिबे। कन्या राशि पई कार्ड कहूची आपण आज किछि दुविधारे पड़ी पारंती। कोनोसी काम को नेकी हो मन भितर आपणकर बहुत चिंता रहिबो।
ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଡିସିସନ୍ ନେବାର କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା କାହାକୁ ପଇସା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁନି କିମ୍ବା କାହାକୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ଦିନକ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କୌଣସି କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋବଳ ଏକଜୁଟ କରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ମନୋବଳ ଏକାଠି କରିକିରି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣଟା କଲେ ଭଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିରେ ତ ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଏମିତି, ମୁଁ ତାରି ଭଳିଆ ହେବି। ସିଏ ଏମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି। ସିଏ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ରୁଟିନ୍ କରିକି, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେହି ଏମିତି ବି କରିପାରେ, ଫଲୋ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ, ନିଜେ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ, ଅଳ୍ପକେ ଖୁସି ହେବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ହେଲେ ବି ଖୁସି ରହିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଯେତିକି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବି ସେମିତି କିଛି ରହିବ। ନ କରିବା କାମକୁ ବି ଆପଣ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସିଧା ନ ହେଲେ ବି କେମିତି କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାଜି ହେଉନି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ସେ ଆପଣ କାମ କରିଦେବ। ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କାମ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଭୁଲର ପରିଣାମ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ବିଗିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣ କିଛି ଆଶା କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ଯେଉଁଟା ଆଶା ନ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ବି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଟିବ। ଆପଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ରୋଗ, ଅଶାନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ।